ассалому алайкум ҳамҷорон азиз аъзоини гурӯҳи вангур ва буғ. имрӯз чандум буд? Имрӯз 24 апрели соли 2024 ва ман ба шумо ҳозир дар бораи бодом нишон медиҳам ва касалии бодом. Анами дарахти бодом аст, бодоми боғи ман аст, ҳамаш касал шудааст. ҳарчи ман дору назадем, касал шудааст. Ба шумо нишон додам, намошам дору мезадам, касал намешуд. Ба шумо ин касалро нишон дода наметонистам. Ҳамин касал дору назадагим хуб шуд ки касал шуду. Ман ба шумо касали бодомро нишон медиҳам. Наглядно ман ҳамин баргу ҷинҷак задаги дидед? Баргу ҷинҷак задаги ин касал. Ва ҳашарот ҳам ҳаст дар тани ин, ман дидам. ҳаминро мо бояд табобат кунем. Мо бо чӣ табобат мекунем? Мана бинед? мо инро бо доруи скор табобат мекунем. ҳамин бисёр бастагӣ буду, ман як дона дар инҷа касалӣ монду, якта дар инҷа, дута бодом монд. Дига ҳамаш рех, намедонам барои чӣ рех мехӯрдан, намедонам ман куҷо шуд. Якти дига ана инҷа будааст. Хай хулоси гап, мо бояд дига дидам. Мо инро доруи скор қатъи мезанем ва табобат мекунем. ин касал ана бояд чӣ дигам ёфтам, ба шумо нишон диҳам ҳозир. ҳашаротро дидед? хӯрда шидааст баргро. инро ҳам табобат кардан дар кор. ҳозир ман инро наздик кунам. ана хӯрда шидааст. ана ҳашарот дидед? почаву даст дорад ҳамаш. ин ҳашарот анам хеле бисёр дар тани бодом. ҳозир ина мекушему. ана мурд. дидед? об баровард. ва доруи моспилан мезанем. моспилан ва скор мезанем. инро табобат мекунем ки то мо бояд пешгирӣ мекардем. бояд ба касал намедодем ин бодомро. чунки ана ин ҳашарот танашро хӯрдааст. бинед? бодомро ҳашарот хӯрдааст. анами бояд мо ҳашаротро, касалро пешгирӣ кунем доим, сари вақт намонем ки дарахти мо касал шавад. чунки касал шуд, зарар имсол мерасад ба шумо, баъд соли дига ҳам зарар мерасад. дарахт бояд зимистон омада бисёр соғ саломат зимистон расида бояд биёяд. баргояш манам хеле набояд бошад. бояд баргояш бениҳоят нағз бошад ки офтобро гирифта баданашро вой кунад аз микроэлементҳо. ана дидед, ин хеле касал ҳаст. ҳозир мерем зардолуро нишон медиҳам чӣ касал аст. ана ҳозир ман ба шумо нишон медиҳам касали зардолуро. манилиоз. ина бинед? баргоҳ ягон ободӣ надорад, ҳамаш сурох. дидед? ино касали манилиоз. ино бинед, ҳама касал. ина бинед, ҳама хушк шуда истодааст. ҳатто мана дарунаш хушк шудааст. мана ин касали манилиоз ҳамро. ин сабабаш ки ман ҳамҷо мо бояд бисёрашро абреска мекардем, ҳамина абрескаи созам накардем ҳамисол. ҳакон ҳама вақт дасти одам намерасад. ина бинед касалро. ман ҳамино ҳама касал шудааст, хушк шудааст. сабабаш ҳамин сурохиҳои ҳамин баргоштаги манилиоз. инро ҳам табобат кардан дар кор. инро ҳам агар табобат накунем, агар инро ҳам аз даст медиҳем. ва ин касалиҳо мана кам кам бастагӣ аст. ва ин касалӣ ба мо чӣ зарар мебиёрад? ҳамин сол зардолу нашунамои хуб намеёбад. барои худаш ба таври кофӣ витаминҳоро ғун намедорад аз офтоб. ва имсол ҳамин зардолуҳои мо догдор мебиёянд. зардолуҳои мо кам майда мебиёянд, нимҷон мебиёянд ва дарахт ҳам касал ба соли дигар меравад. соли дигар ки шуд, аз аввали сол албатта ин дарахт солим сар намекунад, нашнаморо касалӣ сар мекунад ва боз ба шумо ҳамин душвориро мебиёрад. бинед ки қисми поёнаш манилиоз шудааст, қисми болош ҳолӣ нашудааст. мана ин барго тоза. бинед? анам хел бояд барги мо ҳама вақт тоза бошад. анам хел. лекин афсус ки мо сари вақт ҳаминро дору намезанем ва ҳамин касалиро сиҳат намекунем, пешгирӣ намекунем. ҳозир ман ба шумо нишон медиҳам ки ман ба шумо чӣ дору мезанем. ана овардем ҳамин зарфи 20 литра.
ظرف 20 لیتر من امروز خریداری کردم از کوچه چخف و مغازه قاری شراف‌الدین. داروی سکور منه ببینید سکوره ها سکور 250 اس شرکت سینگنتا برای 6 январи سال 2024 свежее بوده است تازه بوده است نو برآوردگی بوده است. این داروی خودش سکور همین سکور همین کسلی بادام بهتر میشد ما کسل نشده میزدیم همین کسلی رو ما باید نیست کنیم با همین سکور و حشراتش رو باشد با من همین موس پیلان برای همین 20 لیتر ما میریزیم 6 گرم منجان رساندگی 3 گرم برای 10 لیتر آب 6 گرم از همین میریزیم سکور در همین ظرف 20 لیتر و 2 قاشق از همین موس پیلان انا اینجا دا انا که حاضر ما آب آوردیم یک 15 لیتر اکا بید همین قاشق همین قطعی 2 تا ریزید 2 تا نه 1.5 تا ریزید 6 گرم می شود همین قطعی از همین گیرید انا باید 5 گرم میبرد 5 گرم میبرد یک تا های باید دیگه هم ریزید بس اناکو آب بسیار ها نه اولی ما 20 لیتر میریزیم مخیم اکون وای کنه چی میگن انا یک چوب قطعی گرفته کوبید نه ما حاضر کوفته این دارو رو آمیخته میکنیم در یادتون گرید در 20 لیتر 6 گرم سکور یا 10 لیتر 3 گرم سکور انا شرکتی سینگنتا این اوریجینال ده من اینجا نوشتندگی اکای شراف‌الدین قاری شراف‌الدین 3 گرم در 10 لیتر آب نوشته داده و باز علاوه میکنیم موس پیلان همه حشرات رو میکشد دیدید کیرمو هر چیز رو من همین کیرمو رو همش رو میکشد من همین رو همش رو میکشد من همو داروی سکور رو ریخته از بولش موس پیلان رو ریختیم موس پیلان منه دیدید انا کو آمیخته میکنیم یک قاشق نه 2 قاشق ریختیم برای که برای 20 لیتر آب است کنین این ظرف ما 20 لیتر آب میبرد انا آمیخته میکنیم انا خیلی آمیخته میکنیم یک 3-4 دقیقه که این کریس شکر برنه این خاککی آب شود انا برای قلای شدن ما در ستیل میده میاندازیم و بعد در ظرف میگیریم بو داشته ها بوی گنده دارد ما در ظرف میاندازیم این تجهیزات 2 روزانه که ما برقی است اکامولاتور دارد و 15-16 لیتر میبرده است 20 لیتر نه 16 لیتر میبرده است در تنش من رساندگی 15 و بالا 16 ها پر کنیم 17 من نگاه کردم بالاش نگاه کردم من 20 لیتر بوده است دیدید درست من گفتم 20 لیتر وقتی پر کنید 20 لیتر میشه است من 20 لیتر دانک رو میبندیم محکم میکنیم بعد در پشت میگیریم سوز کنید در پشت میگیرید شنید شما شنید این شما میتیم انم که در پشت میگیرید انم 2 روزانه کشو در ستون میقپید انا اینجا در میگیرونید زنید بادومه انا خیلی بادوم رو شویه پاکیزه شویه که سخت شویشه من خیلی میشویم شه بادومه همه جای جینجک زدگی از سخت شویه ما باز یک هفته پس همین حرکت رو تکرار میکنیم همین کارمان رو و خدا خواهد این کسل رو از تنه بادوم نیست میکنیم همدیاران عزیز من چی قید کردن هستم نسبتی کسلی زردالو همین زردالو رو من از نظر گذاراندم انا قسمتی بالایش است که قسمتی که افتاب میرسد یکون کسل نیست کسل منیلیوز فقط سویه رو نقض میبیند انا همین قسمت رو اگر من همین سال همین قسمت رو توضیح میکنم من از توضیح میکنم من از میگیرم همین همش نیست میکنم نمیمونم در همینجا
ва соя набошад, агар боло ягон майда касал нест. Мана нишон додам ку боло. Мана бед як бор бинем да. ҷои офтоб мерасидагӣ бинед. Мана чӣ хел баргҳо тоза ҳа? ин барои мо дарс мешавад ва зардолуямонро намемонем ки ана инҷа соя ки ҳаст бинед пури касали манилиоз. ана ҳозир ман ин қисмро имрӯз не имрӯз дурӯ задан пагоҳ ман ҳамин қисмро ҳамашро тоза карда мепартоем ки аз манилиоз тоза кунем. ана ҳамдиёрони азиз дар паноҳи худо бошед, бо гурӯҳи ангур ва боғ бошед. Ман ба шумо нишон додам касали зардолу, касали нок, касали бодом, гелос, себ, ҳамин чизҳоро ана ҳамин доруро задан дар кор. ҳамин аксарият мевоҳода мешавад. Фақат лимону цитрусда ина намезанед. майли шафтолу, чизе ки дигар дилатон хоҳад занед. ангур, баъд аз гул фуромадан ҳамин корро мезанед. ана ҳамдиёрони азиз, дар паноҳи худо бошед. Худо нигаҳбони шумо бошад.